mission na maule ndikani avait regardé le 28 juin 2020 nya gasse penya agbenya nya me agbele le mo nya mala blessure agbemlesio fikia mchaka voilà mo nya do na miasigodo de yesu.com mo to bana ya comme to kata plan mo kata le confia le Togo ya l'Africa et le fikia kota bo mo mo nya mi se passe nya chiko ko André mais so ay ko na ba vidéo en fait mi dim na YouTube André Nyachiglo, vous verrez tous les messages vidéo que nous avions déjà fait et que nous ferons encore. Soyez bénis. Quand vous avez dit que vous avez dit il y a 28 juin 2021. À son cinéma. Minami adogbera. Mawu kalento mi ede akpe mi edo reji. Yesu mi echom chiko kwe na ole gabobo ya me. Mi gavado eye zire kami cho toji no na de asiome. Mawu nye wonya ne dokle nu sen le gabobo ya eye wa du jina me ade. Ada me de monu itoji. Bana wa chom chiko kwe na o. Yesu bonkom. Amen. 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 Mawu inami. Ni sova ya mi somde le kura goji mi ga yeje nya wala de limaglo nami. Les caractéristiques d'une église bâtie sur le roc. On sort dans une étude biblique, l'église bâtie sur le roc. Gamia subemia yeji, yentia amede le fima le poma, nenyabe ele yeji. Ni so mi klumbe kokwenyenye, enye de ka chochi ni uchula ga peji me de ka mi yejia, mi gapo ntepo fidélité. Et ton coin, mi po de cas l'unité. Il mi po isom. Et me gloire sauver comme Jésus Chochia. Bible a beau fofu à bien me de un seul cœur, une seule âme. Mon Dieu, bien non net tout. Yes, vous comme. Quel est votre troya? Le ndikaya taflache le ndikanye kosila bendia. Nya se eji chochi otura gakpejia. Et peu nous défia. Et il y a le revenu migaya wanchido la solidarité de cas bien la cité aussi même peu la monnaie on m'a nepo nous pouvons le solidaire alors il y a le cas amesi amele no via gomme ne me liwa nchani me liwa ne wole ke nchama wole ke ne le abonnement male atano et la solidaire il tobema awo na do dia si de l'édition même mal assumer une obligation avec quelqu'un entraide akpere menchi alors acho meji caution réciproque acho mi aneoji yo okelebe chocho chuda gapejia pega mo vio na cho uneoji imi le brole nya me fia le gokeme wa welo mi awele gban bogome alléluia Amen. Domaine spirituel ne chochide la gapejia le bogome na de jona asidi mon vie comme des gens ne pas fait ce temps par l'état d'un peu que oui ni c'est blave ben mi do boka tanda le ici aïe et gramada pe koko popo mi we ple vous ve ple ve de donner ye mi do bela am kokko katata don ne amen Amen. mi do bela am kokko mais quand y a kokko mau fa me yo e yo le church me wa we mau oh mi dogbe do na ham vori mi do kwa mo kokwe oji egbe ko sele ba ma na yira mede Amen. mo ja dia dide la mo no sande ya ula se nde jore mi aji le kiki ame nya se sande ya be mi dogbe la mo kokwe ota am kokwe no vieux que la akajina o e yi vara chochi ko me plu e igle va va gbe so a de vima o le po e funa ma o le po e dono ma o le po agosi ma o le po enye am kokwe ma we chie nene ko chanya mo kokoyo ele be mi adogbera de mi anota mi de jona Paul il dit priez pour moi aussi mi dogbera chatane e fait so to ba gbanle e ta de ku ya seke mi dogbera chatane be na ma kenu ade mo fo nya wa twe de menam ne ma gbere jidepo nu wa wa ne le mo nya me ma de go ku jidepo e chie mezu ambassadeur tepo no la Christ tepo no la le koso me ne ma gble kakareji hallelujah Amen. egbe yale nde jore mi akose toji agba ya bo sa va do ne kiki e metawe bere amo gba don ku ono fiji gbedura mo
Ne toi chim toi là, elle va être double là, il me courir le jour là. Ne évangile à Dieu bon, ne il peut faire il y a tout la main semania. Alors bien attention Dieu le church dit que nya no vio la ya no chan kwa ni courir. Man no gbagba pour no vio, que intercesseur pour va yo d'aller ver. Il va double la church ata, il va me côté ozo. Ma il va une tama church ni. Ma ti no blono ver. Agba ma vole Dieu. A fille sur la trompe. Bo a compte bien beau. Moi la mena no gbagba pour Jim. No mo programme. Ne ya comme gamme. Church me le que le 5 konya. Moi le didi na double la pasteur ta. E so ta ibo pomi ata. Amoyo le don church ya meta. E gbe yare. Mi do ko ke gande le ke ya mi. Ko ke mi do yere. Bo son choka ka chomi. E vi me nyawo, e do nyawo, e ganyawo, e sropo nyawo, e yabe nyawo. Alebe mi ma vuare. A chok tai chin do de church ta po. A do gba do ko mi am video. Ma ji ma gba do ko ji no bere. Anyama me le gblɔ na wa enye dɔde asi gã ɖe le tsɔtsi dzi yiwo le be miawɔ ne miame dzu togo dzu atsa ne le wɔe ne ŋutɔ ɖokuievɔ ƒomewa kple tsɔtsia kple edui me ne le kɔ me ne le dui me ne lia eye wɛ ɖo ɖo ŋku dzi ne kpɔ yi ɖe miaƒe agbalẽ tabla voici ɖeke kpukpɛ mandre be recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Mais tout le monde dit me miléata. Il veut nuire, jamais nuire, dit me promis vania bouillon moléa. Elle a besoin de jouer un job bonnier là, anye micha miato. Et bien, mais on a mis double, on a chochita, chochia le miria, mi vous. Mi nya mi double là. Amoko dak ye ocho pochi mi vo mi da si church dare church a chi mvo ele mvo ne ne to be aw mi nyon e amekele 5 ans yi ya jere coronavirus me ga mi nyon mi a onde ne mo le popo me akpere mi anchi godo ngba bro ta le yo do gbara mo la te yo dojo gbe kuku mo na ji mo to mo la yo dojo la ge to ava no la o be pastor mo do kuki o gbo no pastor mo do kuki po o gbo pastor mo do kuki po pastor son do kuki po a o do la do gbara mi ta ko ne mi be pastor ne vo ne so gbe keke mo ne so gba lo ji ne ke gbe wa o ma o dollar pastor ma na kiye mo ma on ira o cha le 5 ans ni ko si la gbe dikani ya be do dia silencio ne mi par exemple cho le ma church ya le do pa gba le taneme o go la vo to so ya ale o le so le me ti o ma nya cha mo bre so o ma nya ka bo ama cha mo pleto o ba po no yo le tu no la nde la jo yo to bu la jo ma wo no kunu ma lo no ku mi je go ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Bon, mais Romato va t'arriver pourquoi oui André Boglové. Mi balo vont te po. Mi dit nous na mokata la mokata bon coup ma on est là. Ne bien Dieu le film mia yedi domaine matériel. Il y a do nyama no Jésus bon. Il y a gbagbaje. Voilà gba o maju. Le do fa gba le taneme. Nana mia no solidarité mia o de ka le nana me pepe mia me onchi le blanc po tochi am chochi don to me do pa gwa tanne pour la to vove so i bla to Andrea o bi bla do am ho ka ta ho ka ta o po lu bon le de ka une seule âme amere kemo yo na bo mbele tonye ni o ka ta so darina amesiame o bla na be amen la Amen. le mamea Ulenchi dowon, ulenchi dowon. Ne mi va ye die wa amo sani pa ntocha choga wa mi mena mo. Ale Biblia de be fa gba ameda he chama lo domo. La ba me sia mo chom va bo kpere mi anchi lo la ke wo li ova. Lo ga jo ova. Ne la ho fi be church me lo mi le pepe da go si onchi. Mi le church gayaza. E gazaza mo to le church mo mi koto le ji. Mi koto dono sa pokon mi koto njora mo ji wo nka bia so we ele bo o de mo bo na idome o li aware o de mo bo na chasie o li aware o de mo na activité o li awode ajo ode lo de ba gbale ta ton pokon ma se question mo be de bo yo wan chi plo wa o nu yin o iye
procrastination wo adjo les prémices et nous tagban to de e me bia wo avamela yo tan alléluia Amen. on la do avameno tan ma on e iro bere e ya ne fameno na go wu va ma ba yeji domaine financier et mi blochambe le dor pas dans les tannéame pour que la ton vote version hier nous solo o ria ajova churchio que un jojo le vabe ou le manamo et nous gedo le church ya no kunu amo le dakpe na mawo elle be mi hande nya wonde na mawo be amo le critiquer wolie ou le critiquer wolie wona no do na wolie aude amo na wolie va ye amo sani gba choga patave amo sa o choga patave un finance fi ke le pe hamachine wolie lo fi ke le pe hamachine un jojo lo amo yo na pe ma wo hamachine mo to subo lawo mi awo pe apere pastor nchi mi o pe la pe akosi nchi mi o ko de siade na wo kan mo so ya obo yo na mo de be Joseph no me Barnabas eve sani gban yo choga kwata darapo so lo ba kon be mi mena mo no adunu la amisa na po gare wa o ibo do o no mi ko se do na le ne ne enyo ntola e domia jintola church la vola o ma ga transformo ga komiola me jima glono le tapo nyama bele bible le gbogbo bele me jigbe tapola nyema pawo me jigbe tapola nyema pawo me ke jigbe tapola owe me jame na no tere gbagban pe nyema pawo me yo na o na to te be ku hile ji nyema o ma o dode gamia su be na chite manya game Yesu la trovo manya game wa yo chawe jola ni gbanjio game su maune yirao na be yibe game su nyen pocho apota ni ma di mau domo wari biblia bere mi cho no katabo wolio va nyen njiraro fe ya no wa nyen dudu le nyapeme mi dumpo be de nyen ma bujiponu ye wa zebo ti ma bujiponu eye jipo jina janami alors il y a janami akoso so moment do mo po mo lan awona ne no gbagba pe ne ya kom ga me church ke mo lia no sanjine no ti do mo leta yi to di leta bo mo no onde le mia mo church me na ko ke mo la yiro da mo ne yiro le Yesu go ko mi do grale me ji ma do grale to apoto mo le to ku here me yin ti agbe mo do mo kwasi jibere perenchi ne se mo nyala ne le Togo l'Afrique le kikemo ne trop les petits mais do on ti do mo ne ira me le Yesu go ko amen Amen.